Guys, sige. Kunti lang laman yan. May 2 minutes pa. Yan, bantay. Bantay. Bantay, hindi yan gano. Naku. Sabi ko nga ba, ano yung mamin si Joseph yan eh. Isang lamang natin. Yung LeBron James. Nadali. Sige guys, kalma, kalma. Kunti lang. 1 minutes and 25 seconds pa lang yan. Bantay, bantay. Yun, Cebu. Tumira pa siya, kamuti. 1 minutes, guys. Bantay, bantay, kalma lang. Parehas, diglak lang. Diglak. Pasa kay Tumira. Pasok mo. Yes! Lamang tayo, guys. Lamang tayo. 50 seconds. Diglak tayo, Lakers. LeBron, yes! Pumasok. Baba. Kalma lang. Yes! Lamang tayo. 45 seconds. 45 seconds. 33 to 30 seconds. Bantay. Sapon. Up. Diglak. 8 seconds. 6 seconds. Parehas. Bantay. Yun. Grabe. Ano ba yan, LeBron?